سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر دارین این ویدیو رو نگاه میکنید یعنی اینکه میخواین با آموزش های سطح ادو با کتاب ادیتوی دوم همراه باشین با من. میدونید که ما خیلی وقت نیستش که ادیتوی ایکو تمام کردیم با همین کتاب و در پلیلیست خودش قرار گرفته و الان شروع کردیم به ادیتوی ادو. امید این که من انرژی بدین تا من بتونم ادامهش بدم. و این انرژی چجوریه؟ به این صورت: من به عنوان یه معلم و ارائه دهنده این سری ویدیوها میخوام ازتون یه خواهش خیلی طبیعی بکنم که انجام نمیشه. حتما حداقل این ویدیوها رو برای آموزش لطفاً یه بار و آنلاین نگاه کنید. بعد اگر دوست داشتین دانلود کنین و خب حالا چندین بار ببینید بحث آموزشیشه. ولی این حق من معلم در این پلتفرم اینه که حداقل من از شما این تقاضا رو دارم که یه بار این ویدیو رو کامل روی این پلتفرم ببینید و حالا برای تکرار تمرین خب دوست داشتید حتما راهایی وجود داره که دانلود کنید. من خودم نمیتونم با گوشیم دانلود کنم ولی میدونم که راههایی هستش که میشه دانلود کرد. خب و اینکه اگه براتون مفیده لایک کنید تا این ویدیو برای افراد بیشتری که نیازمند این آموزش هستن نشون داده بشه. یعنی وقتی شما لایک میکنین همون لحظه که احساس کردید وای چقدر من دارم استفاده میکنم، همون لحظه همون آن لایک کنین، این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده میشه، افرادی که نیازمند این آموزش ها هستن. به هر صورت شرایط رفتن به کلاس رو ندارن، میخوام براشون مرور بشه، شرایط کلاس خصوصی رو ندارن. من که دارم وقتمو اینجا میذارم، تنها خواهشی که ازتون دارم اینه که لایک کنید لطفاً و آنلاین نگاه کنید دفعه اول. تعداد لایک ها و نظرهای شما و نظرهای شما و تشویق شما منو به ادامه کار در این زمینه مشتاق‌تر میکنه و منو انگیزه بیشتر من میده. بنابراین اینو دریغ نکنید اگر که واقعا علاقه‌مند هستید به اینجور آموزش ها، تا ببینیم که حالا شروع کردیم، ببینیم که استقبال شما چجوریه. و در انتها واقعا امیدوارم که براتون مفید باشه، لذتش رو ببرین، استفادهش رو ببرین، حال خوبی بهتون بده. خب بریم بسم الله ادیتوی ادو رو شروع کنیم. اسم یونیته اول یونیته en c'est la vie. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de personnes, des hommes et des femmes qui sont là dans la rue, je sais pas, au centre-ville, et un homme qui a l'air souriant, یا آقایی که به نظر souriant و لبخند زنان میاد. Il a un tableau, un placard à la main sur lequel il est écrit که روش نوشته نام دیپون، اسمش، فامیلش، پرنام اسم کوچیکش البر، né le 13 mars 1990. کجا؟ à Paris. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime le chocolat, danser la salsa et faire la cuisine. به اینها علاقه داره. Bon. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif de cette unité. Parler de ses origines. از این صحبت کنی که اوریژینتون چی، از کجا آمدین و به کجا میرین و آمدنت بهر چه بود. Parler de ses goûts. Parler de ses goûts. از علاقه‌مندی هاتون، از گوتون. Goût یعنی ce que vous aimez, ce que vous détestez, ce que vous préférez. Parler de صحبت کنید از گوهاتون. گوهات به عبارت گوهاش، بهترین طوری بگم دو سه گو. پروپوزه اون سواره، یاد میگیرید که به یکی پروپوزه کنید یه مهمونی شبانه رو. اکسپته یا رفوزه کنید یک راندوو رو. بریم. On y va. Document A des artistes se présente. Comme vous voyez sur le document A, il y a 1, 2, 3, 4 artistes
4 musiciens sur la scène et maintenant, ils vont se présenter. Ils vont, futur proche, میخوان خودشونو présenter کنن, se présenter. Voilà. Moi, je suis née très loin d'ici. Je suis née به دنیا آمدم خیلی loin از اینجا. خیلی دور از اینجا. Bon. Quel est le symbole, quel est le style musical de Tio, à votre avis? On va voir, on va écouter که میخوام بشنویم که یعنی استایل موزیکیشون چیه. اینجا نوشته اسم گروپ چیه؟ Le groupe Tiro, Manu, Mali, Danielito et Guizmo. Hassan, 1, 2, 3. 3 musiciens. Et leur style de musique, c'est reggae. Style musiquشون یعنی genre. و نوع موزیکی که انجام میدن هست reggae. Chanson française. Chanson féminine بچه ها. چون گفته شعر فرانسوی. Bon. On y va. Première écoute. قبل از اینکه première écoute رو بریم en entier کامل گفته écoutez les témoignages. Bon, اینا رو باید گوش بدیم. Où sont-ils nés? کجا به دنیا آمدن؟ میتونست بگه où ils sont nés. C'est la même chose. Manu, Guizmo, Mali et Danielito. Où ils sont nés. On y va pour première écoute pour comprendre où ils sont nés. بریم و اینا رو یادداشت کنیم. بچه‌ها لطفاً به یادداشت‌های من نگاه نکنید و خودتون گوش کنید نوت بردارید. D'accord? حتما prenez un stylo, prenez un cahier, on y va. برداشتید بریم. C'est parti. Unité 1. C'est la vie. Page 14, document A. Des artistes se présentent. 1. Manu. Je viens de la banlieue parisienne. Je suis né en banlieue parisienne à Châtenay-Malabry, pas très loin de Paris. Et j'ai grandi entre Paris et la banlieue. 2. Guizmo. Alors, je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement. Et j'ai vécu en banlieue parisienne, à Cachan, dans le Val-de-Marne. Voilà, jusqu'à la fuite vers la campagne quand j'avais 25 ans à peu près. Donc voilà, j'ai fait toute ma jeunesse en banlieue. 3. Mali. D'où est-ce que je viens? Alors, pour ma part, je suis né à Paris, en banlieue sud. Je suis né à Antony. Voilà, pour tous ceux qui connaissent Antony, à côté de Fresnes, à quelques pas de la MJC de Fresnes, là où justement a commencé Trio. J'ai vécu à Nantes, et puis finalement, l'appel de la capitale est revenu. Donc voilà, aujourd'hui, je suis à Paris. Donc je crois que je suis finalement un véritable citadin. Je viens de la ville, et plus précisément de la banlieue. Pas d'une banlieue difficile, vraiment d'une banlieue paisible. Antony, à la limite de Fresnes. 4. Danielito. Alors, où je suis né? Moi, je suis né très loin d'ici. Je suis né... Où est-ce que je suis né? Physiquement, on va dire, je suis né au Chili. De ma première naissance, on va dire... en 73, voilà, il y a bien longtemps, au Chili, à Santiago du Chili. Et on va dire que j'ai eu peut-être une deuxième naissance quand je suis arrivé en France en 1982. Voilà, où j'ai recommencé ma vie à zéro. Voilà. Alors, Manu, où il est né? Où est-il né? Oui, Manu est né en banlieue parisienne. Banlieue, ça veut dire suburb. Mais attention à la préposition. میگیم en banlieue parisienne à Châtenay-Malabry. Alors, Guizmo, il est né à Paris. Oui, à Paris. توی کدوم arrondissement, تو کدوم منطقه؟ چون مناطق پاریس رو بهش میگن arrondissement. Dans le 14e arrondissement. Mali, il est né à Paris. En banlieue sud. En banlieue در حومه جنوبی à Antony. Et Danielito, il est
il n'est pas né en France. Non, il est né au Chili à Santiago. À Santiago du Chili. Voilà. Alors, deuxième écoute. تا اینجا درست جواب دادید؟ جواب رو نگاه کنید. درست جواب دادید. Alors, chapeau, vous avez bien travaillé. Alors, on y va pour deuxième écoute. Deuxième écoute. Réécoutez les témoignages et complétez. Où ont-ils vécu? Le verbe vécu, c'est le verbe vivre. Vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire زندگی کردن. Mais c'est pas au présent, c'est au passé composé. La phrase est au passé composé. جمله به passé composé است. Où ont-ils vécu? Manu, Gizmo, Mali et Danielito. خب میخوام deuxième écoute رو براتون بذارم این دفعه. On y va. Vous êtes prêts pour prendre des notes? آماده اید نوت بردارید؟ C'est parti. Unité 1. C'est la vie. Page 14, document A. Des artistes se présentent. 1. Manu. Je viens de la banlieue parisienne. Je suis né en banlieue parisienne à Châtenay-Malabry, pas très loin de Paris. Et j'ai grandi entre Paris et la banlieue. 2. Gizmo. Alors, je suis né à Paris, dans le 14e arrondissement. Et j'ai vécu en banlieue parisienne, à Cachan, dans le Val-de-Marne. Voilà, jusqu'à la fuite vers la campagne quand j'avais 25 ans à peu près. Donc voilà, j'ai fait toute ma jeunesse en banlieue. 3. Mali. D'où est-ce que je viens? Alors, pour ma part, je suis né à Paris, en banlieue sud. Je suis né à Antony. Voilà, pour tous ceux qui connaissent Antony, à côté de Fresnes, à quelques pas de la MJC de Fresnes, là où justement a commencé Trio. J'ai vécu à Nantes et puis finalement l'appel de la capitale est revenu. Donc voilà, aujourd'hui je suis à Paris. Donc je crois que je suis finalement un véritable citadin. Je viens de la ville et plus précisément de la banlieue. Pas d'une banlieue difficile, vraiment d'une banlieue paisible. Antony à la limite de Fresnes. 4. Danielito. Alors, où je suis né? Moi, je suis né très loin d'ici. Je suis né... Où est-ce que je suis né? Physiquement, on va dire, je suis né au Chili. De ma première naissance, on va dire, en 73, voilà. Il y a bien longtemps, au Chili, à Santiago du Chili. Et on va dire que j'ai eu peut-être une deuxième naissance quand je suis arrivé en France en 1982. Voilà. Où j'ai recommencé ma vie à zéro. J'ai recommencé ma vie à zéro. زندگیشو از صفر à zéro شروع کرد. خب بریم deuxième écoute. Où ont-ils vécu? Manu, il est vécu entre Paris et la banlieue. بین پاریس و روم زندگی کرده. یعنی یکم اینجا یکم اونجا. Gizmo, il est né, il a vécu en banlieue parisienne. Et Mali, il a vécu à Nantes, une ville. Puis retour à Paris. Tout se passe back کرده retour à Paris. Retour à Paris. Et Danielito, il a vécu au Chili, puis en France, comme deuxième naissance. که از این مهاجرتش به فرانسه دانیلیتو از به عنوان یک تولد دوباره نام میبره. On y va pour troisième écoute. Réécoutez les témoignages de Danielito et répondez. خب دیگه براتون نمیذارم. اگه دوست داشتید میتونید برگردید و ما رو دانیلیتو رو گوش بدید. این کارو بکنید. چون خیلی پرمحتواست بچه‌ها. اکوت های این کتاب رو سرسری نگیرید. برگردید، گوش بدید، استاپ کنید قبل از اینکه برسید به سوال های کمپرهانسیون. Réécoutez les témoignages de Danielito et répondez A, B, C, A. En quelle année Danielito est né physiquement? Oui, il est né avec accent aigu en 1973. Il est né, accent aigu en 1973. À quel événement correspond sa deuxième naissance? À quel événement به چه
روی یک چه اونمان، یک چه اتفاقی correspond تطابق داره تولد دوبارهش sa deuxième naissance à son arrivée en France. Alors یک جواب کامل چیه؟ sa deuxième naissance یادتون باشه toujours une réponse complète. Sa deuxième naissance correspond à son arrivée. Arrivée ici, c'est un homme. À son arrivée en France. Il a recommencé sa vie à zéro en 1982, en 1984 ou en 1992. Voilà. Il a recommencé avec accent aigu, passé composé. Il a recommencé, accent aigu, sa vie à zéro en 1982. Bon. Alors, pour parler de ses origines, از ریشه هاتون که بخوان صحبت کنید آسونه. میدونید که میتونید بگید je suis né à Santiago, je suis né à Santiago au Chili, puis j'ai déménagé à Paris. déménager یعنی اسباب سوسیامو جمع کردم و j'ai changé mon lieu de vivre. J'ai changé mon lieu pour aller vivre ailleurs. من که جای دیگه زندگی کنیم. به این عمل میگن déménager. J'ai déménagé à Paris. Je viens de Paris. یعنی من از پاریس میام. Je viens de مشهد. از مشهد میام. Je viens d'Iran. از ایران میام. یعنی نه اینکه میای، یعنی که ریشت اونجاست. نه اینکه الان اونجا بودی مسافرت بودی از اونجا میای. نه، ریشه. Je viens d'Iran. J'ai passé mon enfance. Ça veut dire la période où j'étais enfant. دوران کودکی. Mon enfance. J'ai passé ma jeunesse. جوانی. J'ai passé ma vie en Amérique latine. J'ai passé ma vie en کشور فرانسه. قاره فرانسه با آن میاد. en Amérique latine. من توی هومه بزرگ شدم. J'ai grandi. I grown up. بکنم. فرانسهش انگلیسیش میشد. حالا فرانسهش میشه j'ai grandi یعنی بزرگ شدم. J'ai grandi کجا؟ En banlieue. En la préposition. En banlieue. J'ai vécu زندگی کردم. ou en ville در شهر یا à la campagne. اگه بخوای بگی من تو شهر زندگی کردم میگی j'ai vécu en ville. توی روستا و بیرون شهر من تو دشت و دمن زندگی کردم. J'ai vécu à la campagne. À la campagne. pendant 10 ans. Bon. خب. دلم میخواد ترانسکریپشنش رو با هم به جای اینکه بقیه سوالا رو دیگه جواب بدیم بیام ترانسکریپشنش رو با هم انالیز کنیم. Manu, Guzman, Mali et Daniel Vito. Manu, je viens de la région parisienne. Je viens de. یعنی من میام از ریشم از اینجاست. منطقه پاریسی. نه الزاماً پاریس. La région parisienne. Je suis née en banlieue parisienne à Châtenay-Malabry. Pas très loin de Paris. نه خیلی دور از پاریس. J'ai grandi entre Paris et la banlieue. Guzman. Je suis née à Paris dans le 14e arrondissement et j'ai vécu en banlieue parisienne à Cachan dans le Val-de-Marne. Voilà. Jusqu'à la fuite vers la campagne. Jusqu'à تا فرار و گریز به طرف کامپانگ. quand j'avais 20 ans. رفتم به سمت دشت و دمن و اینا بیرون شهر. رفتم به طرف vers la campagne quand j'avais 28 ans. when I was وقتی داشتم. وقتی پس کمپوزه نیست گذشته است. ولی به این گذشته نمیگن پس کمپوزه. به این گذشته میگن imparfait. تو فارسی ترجمه شده به گذشته استمراری. وقتی که quand j'avais 28 ans, à peu près, mostly, تقریبا, à peu près. Donc, voilà, j'ai fait toute ma jeunesse en banlieue. همه جوونیمو
toute ma jeunesse en banlieue. در حومه. Mali. D'où est-ce que je viens? D'où? از کجا? D'où? از کجا? Je viens. Alors pour ma part, یعنی من به نوبه خودم, pour ma part, je suis née à Paris en banlieue sud. Je suis née à Antony. Voilà pour tous ceux qui connaissent. هر کسی که میشناسه آنتونی منطقه رو à côté de la French, Fresnes, à quelques pas de MGC. À quelques pas یعنی در چند قدمیه, در نزدیکیه. پا یعنی قدم, step. À quelques pas میخواد بگه نزدیک MJC Maison des Jeunes de la Culture, یک ارگان فرهنگی. میگه alors میخواد بگه نزدیک این ارگان, میگه à quelques pas de, 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 à quelques pas de la MGC, à quelques pas de la banque, à quelques pas de l'université, در چند قدمی دانشگاه, à quelques pas de la boulangerie, در چند قدمی نونوایی, à quelques pas. Voilà, aujourd'hui je suis à Paris, donc je crois que je suis finalement un véritable citadin. Je suis در نهایت یک citadin, یک شهرنشین واقعی, un véritable citadin. Je viens de la ville et plus précisément de la banlieue. من از شهر میام و plus précisément یا دقیق تروریستر از حومه, de la banlieue. Pas d'une banlieue difficile. نه, فکر نکنید یک حومه مثلا سخت و منظور داغون به لحاظ فرهنگی و ایناست. نه, pas d'une banlieue difficile. بله, vraiment, d'une banlieue paisible. من این دو برمیگرده je viens de. من میام, این جمله هست هنوز. Je viens d'une, از یک banlieue paisible و آروم میام. آنتونی, اسمش آنتونیه. à la limite de Fresnes, در حد و مرز, در لیمیت Fresnes, یه جاییه. Danielito. Alors, où je suis née? Moi, je suis née très loin d'ici. Je suis née... où je suis née? Que je veux donner, madame. Physiquement, on va dire, je suis née au Chili. Ma première naissance, on va dire, en 73. در سال 73 بود. En 73. Voilà. Il y a bien longtemps. Au Chili, à Santiago du Chili, on va dire que j'ai peut-être une deuxième naissance. تولد دوباره داشتم quand je suis arrivée en France en 1982. Voilà, j'ai recommencé ma vie à zéro. À zéro, j'ai recommencé ma vie à zéro. اینم چی بود؟ ترجیح دادم که برسم به ترجیح دادم برسم به چی؟ ترانسکریپشنش که مهمتر بود. پرودکشن écrite سهم شما چیه؟ présenter un ami یا une amie, un membre de votre famille dans un court texte, در یک متن کوتاه. un court texte معرفی کن کیو؟ یه دوستو. Par exemple, j'ai présenté ma tante Anita qui habite à Florence. توی شهر فلورانس زندگی میکنه, en Italie. Elle a 62 ans, elle a grandi dans la banlieue de Rome. Elle a longtemps vécu à Milan. Elle a travaillé, elle a travaillé toute sa vie comme instructrice en maternelle. به عنوان آموزگار, معلم, مربی, institutrice, مربی بهتره بگم. En maternelle, در مهد کودک, en maternelle, et maintenant elle est à la retraite. Elle ne s'ennuie pas, elle est toujours occupée. اصلا s'ennuie نمیشه و سر نمیره, همیشه occupée هست, سرش گرمه. Elle s'occupe beaucoup de ses petits-enfants. از petits-enfants هاش یعنی نواهاش
مراقبت میکنه. puis elle adore danser. Elle connaît beaucoup de danse. یا علامه دانس میشناسه. le rock, la salsa, le chapa chapa. Elle est très sportive. واقعا sportive. شدی؟ Production écrite. Voilà. Document B. Alors, vous connaissez Omar Sy. C'est un acteur français. Oui, Omar Sy. میشناسین که توی فیلم انتوشابل بود. یادتونه؟ خب ça c'est Omar Sy, une carrière spectaculaire. یک شغل spectaculaire. معرکه. خب alors de quoi va parler le texte? Le texte traite de la vie et la carrière de Marcy. Oui, le texte traitait de یعنی بررسی میکنه، نگاهی میندازه، میپردازه. traite de la vie et la carrière یعنی métier یعنی emploi Omar Sy. Première lecture. Alors قبل از اینکه لکتور بکنیم بخونیم بیاین سوالا رو بخونیم. 3. بچه نمیخوام ویدیو طولانی بشه، اذیت میشین و برای همین سوالا رو میخونم، بعد میریم تکست رو میخونیم و جواب رو میاین شما پیدا میکنید، بعد میاین اینجا چک میکنید. یه دقیقه ویدیو رو پاز میکنید چک باشه. نظرت چیه؟ اگه واقعا داری میخونی که یه سوالا رو بخون با من، بریم تکست رو بخونیم، شما جواب رو پیدا میکنی، بعد میای چک میکنی اینجا خودت. میای اینجا من دیگه نمیام چک کنم چون جواب رو گذاشتم. Quel âge a Omar Sy? 3. De quel pays viennent ses parents? Viennent qui? فاعل کیه؟ ses parents. 4. Reconstituer les débuts de Marcy à l'aide des mots suivants. Reconstituer les débuts. میگه ابتدای کارها، لدیبوهای عمر سی رو پیدا کن به کمک اینا. مثلا کی تئاتر شروع کرد، کی رادیو، کی تلویزیون، کی سینما. 6 چیه؟ میگه کجا زندگی میکنه عمر سی؟ pourquoi؟ quels sont ses passions؟ پسیوناش چیه؟ عشقش، علاقش، با کی حال میکنه؟ پسیونش چیه؟ انترش چیه؟ علاقه‌مندیش، اشتیاقش چیه؟ خب vocabulaire همچنان با منی؟ توجه، concentration, c'est là. Voilà. Allez. Relier chaque mot à son synonyme. Humoriste. Humoriste, ça veut dire qui? Acteur, émission. Alors, il faut relier chaque mot. Un programme télé, un comique, un comédien. Alors, on y va. Omar Sy, une carrière spectaculaire. Omar Sy est un acteur et humoriste français. Humoriste français. Omar Sy یک اکتور و یک humoriste stand-up comédien کاره فرانسه است. Il est né en 1978 à Trappes dans la banlieue de Paris. Son père sénégalais et sa mère mauritanienne sont arrivés en France. پس گذشت در مورد گذشته صحبت میکنه پدر و مادرش. Dans les années 70. Dans les années 70. در سالهای ما میگیم تو دهه 70 یا دهه 60 این معنی میده. در سالهای 70. Dans les années 70. Très jeune, il s'intéresse à la comédie et s'est inscrit dans un club de théâtre. Et s'est inscrit en خودش ثبت نام کرد کجا؟ Dans un club de théâtre. Omar a débuté sur Radio Nova en 1996 et a fait la connaissance du comédien Fred Testo.
عمر شروع کرد دبیوته کرد کمونسه کرد دبیوته کرد sur Radio Nova با رادیو نووا این رادیوی این سال et a fait la connaissance faire la connaissance یعنی شناخت آشنا شد با کمدین فرد تستو. Ils se sont associés et ont créé le duo Omar et Fred. Ils se sont associés یعنی با همدیگر همکاری کردن associé کردن s'associer یه فعل پرونومینال دو ضمیر است یعنی se coopérer با همدیگر همکاری کردن و créer کردن on crée دو تا اکسانا رو ببین پس کمپوزه است on crée گذشته است کدوم گروه duo Omar et Fred این گروه تشکیل دادن. Ils ont travaillé à la télévision. Leur émission est rapidement devenue très populaire. Leur émission برنامه‌شون est rapidement devenue همون devenir یعنی get become شد پس کمپوزه‌ای که با être est devenu rapidement très populaire. یعنی چی؟ یعنی امیسیونش برنامهش خیلی سریع چی شد؟ پوپولر شد. پوپولر ça veut dire به نام شد مشهور شد. پوپولر. خب en 2011 برای سال آن میاری قبلش en 2011 Omar Sy a joué جمله چیه پس کمپوزه a joué dans le film Intouchable avec presque 20 millions de spectateurs با حدود 20 میلیون spectateurs. Cette comédie est respectée en tête des entrées pendant 10 semaines avec presque 20 millions de spectateurs تماشاگر این فیلم spectateur تماشاگر فیلم تماشاگر سینما. Cette comédie est restée en tête این کمدی موند رسته یعنی استراحت کردن نیستش در فرانسه رسته یعنی ماند باقی ماند جمله گذشته است رسته یک فعل گذشته است میبینی با ات خونجویه شده این کمدی ماند est resté en tête در صدر des entrées ورودی ها pendant 10 semaines. L'acteur a reçu دریافت کرد سزار جایزه است pour interprétation et il est devenu très populaire. دریافت کرد برای انترپریتاسیونش برای نقد و بررسی و انترپریتاش که تو فیلم بازی کرده و il est devenu به Omar Sy برمیگرده جملهش گذشته است میبینیم بازم دو تا قسمت داره être و devenir که اینجا شد devenu خیلی پاپولر شد. En 2012, il a traversé l'Atlantique pour participer à des films comme X-Men et Jurassic World. En 2011, il a traversé, ça veut dire رد شد عبور کرد از اتلانتیک برای participer à شرکت کردن در participer à des films comme X-Men et Jurassic World. Sa famille s'est installée avec lui à Los Angeles. S'est installée اقامت کردن با اون avec lui à Los Angeles. Ses passions, il adore jouer aux cartes. Il aime la danse. کارت بازی دوست داره. رقص دوست داره. Il préfère danser sur du funk. Le jazz, le passion. Jazz عشق اونه. Le jazz, le passion. یعنی اونو پر از شور و اشتیاق میکنه. Le jazz, le passionner quelqu'un. Le jazz passionne Omar Sy. به جای Omar Sy اومده COD آورده. Le jazz le passionne.
Le jazz le passionne et c'est aussi un amateur de football. Amateur de football, amateur ça veut dire quelqu'un qui aime. طرفدار فوتبال. Amateur de football. خب dans cet document on apprend des formules pour parler de ses goûts. چجوری از گوهامون علاقه‌مندیامون سلیقه‌مون صحبت کنیم. J'adore jouer aux cartes. J'adore. Je m'intéresse à. Je m'intéresse à. Je m'intéresse à la comédie. Je m'intéresse à la langue française. Je m'intéresse à la télévision. J'aime danser. J'aime la comédie. Je m'intéresse à la comédie. J'aime la comédie. Je suis amateur de la comédie. Je suis amateur de comédie. کلی بخوام صحبت کنیم نمیخواد لا رو بذاری. عاشق آماتور فوتبال هستم. یعنی طرفدار فوتبال هستم. آماتور دو تا معنی داره. یکی حرفه‌ای نبودن و یکی علاقه‌مند بودن و فن بودن. Le jazz me passionne. Le jazz le passionne. Le jazz la passionne. Le jazz les passionne. مورد علاقه اوناست که اون پر شور میشن توی جاز. Je préfère, je vous préfère. Je préfère danser sur du funk. بعد document c'est که la passion du break dance هست. یعنی که ویدئوی من نمیتونم بهتون نشون بدم به خاطر فرمت های یوتیوب ولی میبینید که راجب بریک دنس گذاشته و من اومدم براتون گذاشتم ویدئوشو منظور این که تکستشو و ترانسکریپشنشو براتون گذاشتم حالا میتونم براتون بذارمش و میتونید شما گوش کنید و اگه سوالی داشتید توی ترانسکریپشن توی کامنترها برام بنویسید از این قسمت و یا قسمت‌های دیگه. حالا بریم ویدیو رو گوش کنیم. Sont 4 danseuses de breakdance. Karima, Valentine, Oriane et Carlotta sont 4 danseuses de breakdance. 4 visages, 4 façons de vivre la danse hip-hop. 4 générations qui représentent un breakdance au féminin bien vivant. 4 big girls. Une big girl, c'est une fille qui va pratiquer le b-boying. C'est une fille qui fait du break. Le breakdance, c'est une danse qui est au sol. C'est-à-dire être sur le dos, tourner sur la tête, des choses comme ça. Championne de France en titre, elle fait partie des meilleures danseuses de battle. La compétition est son mode d'expression. Elle l'incarne au plus fort de son intensité. De nature réservée, elle est entièrement métamorphosée en battle. Oriane. Moi, je suis gymnaste de base. Je me suis pendant très longtemps et une fois, je suis tombée par hasard sur une vidéo de Lilou et Brahim de Pokémon. Ça m'a interpellée et du coup, j'ai cherché à pratiquer le break à côté de chez moi. À côté de chez moi. D'accord. Si vous avez le CD Shodarin, regardez ou le DVD, regardez cette vidéo. Pour la prononciation, c'est hyper bien. خیلی برای پرونانسیاسیون خوبه. بازم گوش کردید، سوالی داشتید میتونید توی کامنترها برای من بپرسید. حتما تا حالا اگه خوشتون اومد لایک کردید، اگه سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب بفرمایید و فکر میکنید به درد کسی میخوره زنجیره افرادی که از این ویدئوهای رایگان استفاده میکنن به من انرژی بیشتری بدید. انرژی که آدم اینجا دریافت نمیکنه. تا من با عشق و علاقه بیشتری بیام